paling terdekat ya. Okey. Jadi pertamanya anda pilih ya XAU USD gold spot US dollar. Sekiranya tak ada, anda tekan saja XAU USD ya. Tekan saja, kemudian anda akan mendapat dia punya apa tu dia punya searches untuk XAU USD, ataupun tekan saja gold. Okey, gold, lepas tu anda akan dapat tentang gold juga. Okey. Tapi selalunya kalau anda dah mula search selalu, anda akan tahu dan anda akan dapat XAU USD di sini. Okey. Kemudian anda scroll saja di bawah. Selepas anda scroll di bawah, anda akan melihat sekurang-kurangnya ada news di sini. Okey. Untuk news ini sebenarnya anda cuma perlu membaca sekurang-kurangnya 2 ke 3 news saja. Okey. Bukan banyak. 2 ke 3 news saja. Pertama adalah anda cek di Forex Factory dulu. Okey, kalau Friday ni anda ada apa-apa news yang high impact. Okey. News yang high impact ni dalam kategori warna merah. Okey, kalau anda tengok tak ada USD di sini, tak ada warna merah di sini, maknanya kita tahu tak ada apa-apa news yang sebenarnya betul-betul high impact yang schedule news. Okey, itu adalah yang pertama. Keduanya anda cek ada news tak yang berwarna oranye. Okey, kerana berwarna oranye itu adalah medium impact ya. Yang mana kuning kalau USD anda tak perlu risau sangat kerana impact dia tidak berapa sangat di dalam market. Okey. Jadi itu adalah yang pertama. Keduanya anda boleh pergi ke investing.com. Investing.com anda melihat kepada 2 ke 3 news, dan seperti yang anda dapat lihat di sini, pertamanya anda boleh lihat kepada news yang baru. Gold in backwardation, eyes weekly gains on less hawkish Fed. Okey, maksud dia kita dapat melihat daripada dia punya title itself yang kita tahu yang bahawa hawkish hawkish Fed maksud dia gains on less hawkish Fed. Maksud dia Fed sebenarnya tidak memegang kepada hawkish Hawkish itu bermaksud yang kenaikan interest rate. Kalau dia katakan dovish itu bermaksud yang bahawa dia adalah penurunan. So kalau kita melihat kepada news ini, kita sebenarnya boleh membaca sedikit dia ping, ada apa-apa? Saya cuma akan mutekan semua Okey, kalau ada apa-apa boleh type saja saya akan cuba baca nanti. Terima kasih. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, semua news di sini sebenarnya adalah sangat penting kerana ini adalah fundamental factors Kalau anda sebenarnya ingin melihat fundamental analysis, adalah penting untuk anda tahu apa fundamental factor dalam fundamental analysis tersebut. Jadi sebenarnya ini bukan news Ini sebenarnya adalah fundamental factor yang akan diberikan. Contohnya kalau anda melihat di sini, gold prices enter backwardation on Friday, were headed for mild gains this week as optimism over prospect of smaller interest rate hike by US Federal Reserve offset worsening economic indicators. Maksud dia ialah kita dapat melihat yang bahawa interest rate akan dikurangkan oleh US Federal Reserve dan itu sebab dia gold price akan naik. Itu adalah yang pertama. Itu adalah fundamental factor yang pertama Keduanya seperti yang kita dapat lihat, spot gold prices traded at higher level dan sebagainya Dan near term demand untuk yellow metal akan naik. Okey, maksud dia demand untuk gold akan naik. Kalau demand naik, maknanya gold price pasti akan naik Okey. Dan ini adalah apa yang dikatakan apa yang berlaku berlaku pada pukul berapa dan sebagainya. Okey, was set to add about 0.3% this week. Maksud dia gold ada kenaikan sebanyak 0.3% untuk minggu ini. Itu adalah benda yang perlu kita tengok. Okey, dan selain daripada itu, kita kalau baca ni boleh baca semua, tak ada masalah, tapi selalunya kita pergi untuk key point Key point yang ada correlation dengan gold. Okey, contohnya kalau anda lihat di sini, US holiday on Thursday gave metal markets few cues to trade on with volumes also remaining muted. Seperti yang kita tahu, Tuesday semalam kita ada bank holiday. Okey, ada US holiday Jadi apa yang berlaku ialah ini telah memberikan metal market sebenarnya volumes untuk volumes yang banyak untuk ditradekan di dalam market. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, kita juga tahu yang Fed sebenarnya yang juga mengeluarkan statement yang bahawa dia akan kurangkan interest rate seperti yang kita baca tadi. Jadi perkara ini sebenarnya ditambahkan
dan itulah yang sebenarnya yang menyebabkan yang dia akan mengurangkan pressure terhadap metal market. Ya, metal market itu apa sebenarnya? Metal market itu adalah seperti oil, seperti copper, seperti gold ya, dan sebagainya, silver, platinum, semuanya di bawah metal market. Okey. Jadi kalau dia kata less pressure, maksudnya kenaikan untuk metal boleh naik Okey. So sekarang ni kita tengok ada PMI Okey. Ada benda ni dipanggil sebagai PMI PMI prints from Japan. PMI ini adalah Purchasing Manager Index sebenarnya. Okey, dan PMI ini adalah penting juga kerana ini sebenarnya related dengan production untuk sebuah negara ya. And the US released this week painted the picture of the world largest economy as did record highly daily COVID-19 infections in China. Okey, seperti yang kita dapat lihat, COVID-19 infection di China juga semakin meningkat ya. Kerana itulah sebenarnya Presiden Xi Jinping sangat memegang kepada zero COVID policy dia ya. Kerana mereka ingin mengurangkan ya COVID cases di China. Okey. Dan selain daripada itu kita boleh tengok dollar is set to lose this week as dovish signal Okey, dovish seperti yang saya kata tadi adalah penurunan. Dan kemudian kita tengok silver ada naik, platinum ada naik copper juga ada naik okey, kerana ini semua di bawah metal market. Okey, China reintroduce movement restriction in several major cities this week. Okey, kerana COVID-19 dia, dan COVID related disruption ground Chinese economic growth to half this year, severely denting metal market in the world largest copper importer. Okey, kalau nak tengok apa-apa news tentang copper, anda selalu kena melihat kepada China. Kerana China merupakan the largest importer untuk copper sebenarnya ya. Dan copper juga mempunyai correlation dengan gold, di mana kalau copper price naik ya, kemungkinan besar gold price juga akan naik ya. Tapi anda kena lihat sebenarnya ada kadang-kadang ni dia mempunyai correlation dan kadang-kadang dia tak ada correlation. Okey. Selain daripada itu, seperti yang kita dapat lihat, with growth now set to weaken further from the new outbreak, the outlook for copper appears dire despite signs of tightening supply Maksudnya memang ada besar kemungkinan akan berlaku kenaikan juga. Okey. Itu adalah news yang kita dapat sebenarnya. Jadi daripada news ini, satu news saja anda tahu sebenarnya kenaikan gold boleh berlaku ataupun memang akan berlaku. Sekiranya anda akan confirmkan benda ni, anda boleh tahu yang anda ada news yang kedua. Ini adalah news yang berlaku sebelum ni. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini sebelum ni news ini berada di sini Kalau anda melihat kepada chart anda boleh melihat ini adalah news, dan apa yang berlaku sebenarnya di sini adalah lebih kepada sideways, dan kemudian anda boleh melihat yang dia ada form satu higher high sebenarnya di dalam market, dan kemudian selepas news ini keluar, news yang ketiga ini keluar, maka dia ada lebih kenaikan sehingga ke 1758. Okey, seperti yang kita tengok sekarang untuk news yang sebelum ini kenapa saya ceritakan news yang sebelum ni, kerana saya nak tunjukkan yang apa yang berlaku sebenarnya. News yang sebelum ni sebenarnya telah membantu kepada trend news yang berlaku sekarang Maksudnya kalau sekiranya kita melihat kepada news ini, kita dah boleh tahu apa yang akan berlaku dalam news yang akan datang itu. Jadi saya nak tunjukkan dia punya correlation dia. Jadi seperti yang kita tahu, gold sebenarnya meningkat dan melepasi 1750 Tapi kita paling penting yang kita nak melihat sama ada dia boleh melepasi 18 ataupun tidak Kerana kalau dia melepasi 18, makanya kenaikan gold itu adalah pasti pasti Jadi itu adalah benda yang kita tengah tunggu juga. Dan seperti biasa kita tahu itu kerana Fed memang Fed sebenarnya mengurangkan interest rate mereka, dan kemudian selain daripada itu 80% ada 80% yang bahawa mereka akan pergi untuk 50 basis point Dan kita dapat tahu yang bahawa tahun ini saja mereka telah membuat 4 consecutive hikes untuk 75 basis point, dan seperti yang anda dapat lihat, kalau penambahan dia adalah sebanyak 375 basis point untuk tahun ini saja.
ya, makanya kita tahu dia punya kenaikan interest rate dia sangat-sangat tinggi ya. Okey. Dan selain daripada itu kita tahu gold ada naik dan sebagainya, dolar terjatuh 1%. Okey. Dan ada members yang masih uncertain lagi over the level of US interest rate will peak during this high given the inflation is still trending well above the central bank 2% annual target. Okey. Yang ini adalah berkaitan dengan news yang sebelum ini kerana mereka berkata yang mereka ingin mengurangkan interest rate mereka kepada 2%. Itu adalah target untuk Fed sebenarnya. Namun apa yang kita ada sekarang adalah mencapai 3.5 ke 3.7. Okey. Jadi makanya sebenarnya dia tidak mencapai target dia untuk 2% dan tiada kemungkinan yang dia boleh mencapai untuk tahun ini ya. Dan market will look into November CPI inflation readings due next month to gauge whether inflation is steadily retreating in the country. Okey, maksudnya CPI inflation ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat juga. Sebelum ni kita mempunyai satu latest release pada 10 November 2022 dan seperti yang kita lihat di sini kita mendapatkan CPI kita sebenarnya kurang sebenarnya kurang. Jadi apa yang difokuskan sebelum ni juga adalah kurang di 8.0%. Jadi ini sebenarnya cukup cukup sebenarnya memeranjatkan semua orang kerana disebabkan CPI data ini keluar, ini sebenarnya telah membantu bukan nak kata membantulah, sebenarnya ini telah menyebabkan US dollar sebenarnya jatuh dan kemudian disambung dengan PMI dan semua news-news yang berikutnya yang sebenarnya menyebabkan yang bahawa US dollar tidak mempunyai pengukuhan yang kuat walaupun sebenarnya kita tahu yang bahawa dia lebih kepada sideways, market lebih kepada sideways, tapi kita tahu yang bahawa US dollar ada penurunan Jadi kita tengok by strength in consumer spending and the labour market suggests inflation may be stickier than expected in the coming months. Maksudnya ada kemungkinan yang inflasi pasti akan naik. Kenapa? Kerana ada consumer spending ada consumer spending di dalam ni dan juga labor market labor market sebenarnya ada kenaikan juga ada kenaikan juga walaupun kita tahu tahap pengangguran ada tinggi recently tahap pengangguran adalah tinggi, tapi tetap juga dia akan menyebabkan inflasi yang tinggi juga. Okey. Dan seperti yang kita tengok kita tahu dia lebih kepada interest rate. Okey. Dan weakness in dollar, supported price, trade metal, concern about China worst COVID policy. Okey, ini semua adalah fundamental factor. Kadang-kadang fundamental factor yang kita ada sebelum ni juga sebenarnya akan bersambung akan bersambung kepada the next day juga. Maksudnya sekiranya anda sebenarnya baca news, makanya anda akan tahu sebenarnya ada correlation dengan news malam dan juga news hari ini sebenarnya. Jadi kita sebenarnya boleh melihat yang bahawa ini juga telah memberikan kita sebenarnya indication yang bahawa ini adalah trend untuk bullish. Okey. Jadi seperti yang saya boleh berikan untuk hari ini ialah saya nak berikan day range untuk hari ini kerana saya dah bercerita tentang fundamental news yang penting untuk hari ini Cuma anda melihat kepada dua news ini saja dan anda boleh memahami sebenarnya mana sebenarnya market tengah pergi. Okey, untuk day range untuk hari ini, kita sebenarnya boleh melihat kepada 1752.45 ke 1759.04 Ataupun sekiranya anda rajin, okey, sekiranya anda rajin, anda sebenarnya boleh pergi ke historical data di sini. Okey, saya nak tunjukkan historical data di sini. Anda pilih open dan juga high sekurang-kurangnya 5 5 open dan 5 high. Kemudian 5 open dan 5 high ni anda bahagi dengan frekuensi number iaitu 5 Anda bahagi dengan 5. Kalau contohnya anda ada 10 readings pun dekat sini untuk open dengan high, anda sebenarnya tetap bahagi dengan 5 juga. Kerana dia mengikut konsep untuk moving average 5 Jadi kita ambil minimum candle untuk kita sebenarnya tahu dia punya kemungkinan besar untuk dia capai di
di tempat itu sebenarnya, di open dan juga di high sebenarnya, ya. So ya, jadi adalah penting. Okay, kalau siapa rasa yang saya perlu bercampur bahasa, sila beritahu saya, ya. Ya, saya akan gunakan dua bahasa, sebenarnya. Okey, tapi saya akan lebih bercakap dalam bahasa Melayu kerana kebanyakan di sini adalah orang Melayu di sini, jadi saya akan lebihkanlah bahasa Melayu. Okey. Jadi saya sebenarnya mengambil cara yang lebih yang lebih senang lah, di mana saya sebenarnya melihat kepada day range terus, ya. Jadi untuk day range ini sebenarnya telah ditested juga, telah ditested yang bahawa dia selalunya mencapai, dia selalu mencapai kepada day range ini. Okey. Alright. Okey. Itu adalah fundamental range untuk hari ini. Okey. Jadi saya nak tanya sebenarnya, ada ke apa-apa soalan yang berkaitan dengan gold? Ada apa-apa soalan tak? Saya sekarang boleh tengok skrin kan? Saya Oh, saya rasa sekarang boleh tengok skrin pun. Tadi tadi skrin dah apa ni kan? Okey. Saya juga nak cakap pasal GJ dengan GU tadi, seperti ada orang tanya saya tadi untuk GJ dengan GU. Okey, GJ, GBP, JPY Okey, jom kita lihat kepada GBP, JPY untuk hari ini. Okey. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, GBP, JPY. Okey, kita scroll saja di bawah. Okey, we are going for GBP, JPY currently. And what we will do is that we will scroll downward. And most importantly, yang paling penting di sini adalah kita sebenarnya memilih sekurangnya 2 ke 3 news sahaja. Okay. So jadi seperti yang kita lihat, as we can see here right now, okay, kita ada GBP bulls profit as traders price in a rate hike following CPI data. So we know, kita tahu sebenarnya, yang bahawa GBP ada kenaikan. Okey, jom kita lihat sama-sama apa sebenarnya yang berlaku dalam news yang baru ini, dan kemudian kita juga melihat kepada news yang berlaku sebelum ni. Jadi kita tahu yen juga up on the vaccine worries tax sell off, ya. Okey, jadi kita tahu yang bahawa dia ada dia ada sideway sebenarnya. Okey. Jadi tak apa, kita melihat sama-sama GBP bulls profit as traders price in a rate hike following CPI data. Okey. So seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tahu yang dia sebenarnya ada kenaikan, okey, kerana mengikut consumer price index data, okey. Jadi kita dapat melihat yang UK CPI sebenarnya meningkat sebanyak 4.2%, okey. Dan ini adalah melebihi apa yang analis jangkakan, iaitu 3.9%. Okey, jadi ini membantu ini membantu kepada kenaikan Britain pound. Okey. Jadi kalau CPI naik, consumer price index naik, maknanya sebenarnya mata wang juga naik Okey. GBP naik. Okey. So kita boleh melihat yang bahawa the largest upward contribution in October 2021 CPIH 12-month inflation rate came from housing and household service. Okay, so largest upward contribution. Okay, so with further large upward contribution from transport 1.08, restaurant and semua ni Okay, ini sebenarnya membantu kepada kenaikan inflation juga Okay, so GBP spike in reaction to the news this morning before retracing within the same hour. However, the retracement could not be maintained. Okay, it could not be maintained, and the GBP continued to climb against all other major currencies bearing GBP JPY. Okay, maksud dia spike, memang dia ada spike kerana news CPI ini, dan kemudiannya apa yang berlaku ialah dia retrace balik dalam sejam tu Okey, dan apa yang berlaku di sini ialah ada soalan
Okay, so Cikgu, are we still on the same analysis for today or 1734 entry point? Yes, Dr. Rahman, actually we are also speaking about other currency also. Yes, I just did the analysis for gold basically just now, and I did related to bullish basically. So the fundamental analysis is actually supporting more towards bullish today. And our fundamental range that we were looking previously for the XAU USD, which is the gold, was actually at 1752.45 to 1759.45. I will be touching on the technical analysis shortly also, but due to the request of the people, so they wanted me to actually share related to GBP JPY and also for GBP USD. So I'm just, I'm just going through that as well. Yeah. So I'll continue. Saya akan teruskan. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini juga, cable is currently 10 pips off from 1.35. Trader once again seems to be pricing in a Bank of England rate hike. Yeah. After disappointment following 7-2 decision to keep rates unchanged earlier this month. So maksud dia memang ya kenaikan ya interest rate untuk Central Bank England juga akan tinggi ya. Soalnya kalau kita melihat kalau US kalau US sebenarnya menaikkan interest rate mereka, jadi GBP selalu pun akan sebenarnya ikut ya. Kerana mereka sebenarnya adalah central bank di mana mereka adalah berkaitan with each other ya. So as we can know that for the central banks usually they have a correlation where they actually will increase the interest rate as well. Yeah. If let's say US usually increase their interest rate, as we can see that the other central banks also are likely, are higher likely in order to actually increase their interest rate as well. But recently, seperti yang kita tahu yang bahawa Fed sebenarnya mengurangkan ya interest rate mereka. Jadi kita tahu ya sebenarnya perkara ini berlaku di dalam UK adalah bukan kerana ya apa yang berlaku di US sebenarnya. Apa yang berlaku di sini adalah kerana CPI data mereka sebenarnya yang meningkat, yang menyebabkan central bank ya, central bank UK terpaksa untuk meningkatkan interest rate mereka ya. Okay, they have to increase their interest rate. So this is the first one, the first news for GBP. Okay, and we have another news also, which is the yen up on vaccine worries, tech sell off. So a stronger Japanese yen was the product of a build-up of worries in financial market on Wednesday after US tech stocks sold off the previous day and a leading coronavirus vaccine candidate faced delay. Okay, so seperti yang kita tahu di sini ialah kita mempunyai Japanese yen yang kuat ya, dan ini adalah kerana US ya, US technology company sebenarnya ya menjual stok okay, dan juga leading coronavirus vaccine candidate face delay ya. Jadi maksudnya coronavirus punya vaksin ini sebenarnya lambat untuk dia sampai di Japan sebenarnya. Jadi selain daripada itu, kita juga tahu US dollar also found some support as the stock market slide spoke investor into selling riskier currency with worries about the fate of Brexit talks push the pound down to a new 6-week low. Jadi seperti yang kita tahu okey, ini adalah 9 September 2020. Okey, patutlah saya pun heran juga kenapa dia cakap pasal Brexit Jom kita tengok balik. Mungkin saya rasa page dia ada ni. Okey, sebab Brexit sebenarnya telah berlaku Jom kita kena tengok apa yang what actually happen Okay, maybe jap. GBP JPY real time profit, but this is on the 18th of November. 18 today is 25. This is on the 10th of September. Okay. All right. Okay, all right. Or maybe that the only one news, maybe there is only one news only. Basically, it's more related. Because this news was actually in September,
That means it is likely that we don't have much news untuk GBP JPY actually. Tapi if let's say you want to have more news related to this, you can always go for the Forex Factory also, and you can check under latest news. You can check under latest news, so we can see as kita boleh tengok di sini, Tokyo inflation hits fastest pace. Bos, buy ke sell now? Geram dah tengok ni, tengok gold. Tengok gold Okay, untuk gold sebenarnya boleh buy lah sebenarnya. Tapi saya belum touch technical analysis lagi. Saya sebenarnya sebab saya tengah cerita tentang apa ni, GJ sebenarnya. So tak apa, saya akan terangkan. No worry sebab saya punya cara untuk intraday lah sebenarnya. Jadi anda boleh masuk bila masa lah, saya tak ada masa, saya keep track juga sebenarnya. Kalau intraday ni senang basically intraday is a bit it's a bit easier because you can enter within the day actually, so it's a bit safer. So for now untuk sekarang sebab they asked me to actually do for GJ, so I'll actually explain lah about GJ lah. So GJ is pound and also Japanese yen lah. So seperti yang kita dapat lihat di sini, kita dapat nampak food prices pun soar. Maksudnya memang inflation tinggi lah. Inflation sangat tinggi di Japan sebenarnya. Very very high in Japan. So we can see that if let's say inflation is very high and there will be more there will be more things that will be happening, and this is one of the most fastest pace in within 40 years dalam masa 40 tahun Ini adalah satu inflation yang paling tertinggi sekali di Japan. Okay, jadi kita nak tahu sama ada kita nak buy ke atau kita nak sell ke untuk Japan ke kan. Sebab kita tak ada dia punya main important news betul-betul yang boleh membantu kita untuk tahu mana sebenarnya trend dia. Seperti yang kita baca tadi di investing.com, we get to know, kita tahu yang bahawa dia adalah lebih menyokong kepada GBP. Okay, tapi kita kena tahu lebih banyak news lagi supaya kita boleh tahu di mana sebenarnya direction market akan pergi. Jadi seperti yang kita lihat kepada coincident news ni, coincident news juga boleh membantu. Dan consumer prices excluding fresh foods 3.6 in the capital in November, with the fastest pace driven by further gains processed food prices according to ministry, stronger than a 3.5% focused by analysts. So BOJ is likely to stick with its rock bottom interest rate during the remainder. Maksud dia tak ada kenaikan daripada segi interest rate akan berlaku di Japan. Okay, kita tahu yang UK pasti akan naikkan interest rate dia. Japan sebenarnya tak akan naikkan interest rate dia. Okay, dan dia sebenarnya takkan ubahkan dia punya ni, dikatakan oleh dia punya person. Kalau berani sell lah, not trading advice I think tunggu dulu lah saya sedih. Saya pun sebenarnya saya berpendapat jangan sell lah untuk hari ni. Dan sebenarnya kalau Friday ni sebenarnya kita kalau boleh kita hati-hati jugalah sebab Friday ni memang volatile Anything can happen today lah basically Anything can happen today. When you least expect something, something happens. So itulah Okay, tapi saya tahu dia bergurau lah, not a trading advice Okay, so the Tokyo figures showed processed food rises everything, okay, and kita boleh melihat juga yang bahawa kita expectation rising over a slowing Federal Reserve rate hikes. The yen has strengthened to around 138.8 mark, a factor that could also help stabilize prices in Japan going ahead. Through any positive impact for prices is likely to come with a lag. Okay, keeping a close eyes as a stronger wage. Central Bank in Korea has been seeking to achieve stable 2% inflation juga. Okay, daripada sini yang apa kita boleh lihat sebenarnya yang bahawa mereka ni dua-dua ni
Satu adalah berdasarkan CPI data dia, iaitu untuk UK. Dan lagi satu adalah lebih kepada fokus kepada inflation. Ya, lebih kepada inflation. Ya, bukan tak bagi trade pair tu exotic sangat. Oh, untuk MYR USD ya. Okey, yang tu sebenarnya yang MYR USD tu kita tahu Anwar Ibrahim naik jadi apa Prime Minister Jadi naik jadi Prime Minister, lepas tu US dollar pun ada kejatuhan, gold naik. Jadi kita punya duit ada naik sikit lah. So kalau macam ni kita tahu yang bahawa kita punya foreign direct investment pun bakal untuk naik. Jadi apa kita buat? Kita buy, kita sell. So kita boleh gunakan cara macam tu lah. Untuk kita tahulah sama ada kita nak sell ke atau kita nak buy untuk kita punya MYR tu. Memantul, ya betul. Memang memantul kerana PM yang baru kerana PM yang baru. Ya. Dan banyak lagi faktor-faktor lain juga yang saya akan ceritakan nanti. Memang interesting, saya akan ceritakan juga, ya. So kita tahu sebenarnya Tokyo dengan GBP ini sebenarnya adalah satu ekonomi yang sangat-sangat mencabar sebenarnya ya. Tapi kita tahu juga yang bahawa dia mempunyai lebih potensial untuk kita sebenarnya earn profit kerana ekonomi kedua-dua negara sebenarnya memang adalah ekonomi yang sangat stable sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang berlaku ini, kita lihat satu adalah lebih kepada inflasi dan lagi satu adalah lebih kepada CPI lebih kepada CPI mereka iaitu UK. Jadi kita sebenarnya nak tahu betul-betul kita sebenarnya tak ada trend Kita tak ada trend untuk GBP dan kita tak ada trend untuk Tokyo, untuk Japanese yen. Jadi paling penting ialah kita sebenarnya kena melihat kepada lebih pengukuhan untuk kita punya news untuk GBP JPY sebenarnya ya. Saya katakan ke begini bukannya sebab saya tak boleh bagi dia punya saya tak boleh bagi dia punya trend. Tapi sebenarnya kalau saya sebenarnya melihat kepada GBP dan juga JPY ya, saya sebenarnya sangat berhati-hati ya. My way is that I'm very careful, okay? I'm very careful when I'm giving my trends actually. Even though sometimes I might know what is the trend, but however when I say that I'm uncertain, maksud dia saya sebenarnya tidak ambil risk I don't take risk in order to give the trend. So for now I can suggest not to trade for GBP JPY based on fundamental analysis. Basically based on fundamental analysis. Okay, another one sekarang ni saya nak pergi untuk GBP USD. GBP USD is a very simple one as we know that US has a correlation with GBP also, but however GBP is likely to actually go up compared to US dollar. Kerana this is based on the news that we have read based on the CPI data. Okay, so that means GBP is likely to go up and US dollar will actually come down. So okay, so we'll have a new members who wants to join account well trade. Silakan join kami. That's very great. That's very great. If anyone has any question, kalau siapa-siapa ada sebarang soalan related to fundamental analysis, please tell me tolong beritahu saya. Jangan risau tentang technical analysis, don't worry about it. Teknik saya adalah intraday. My technique is intraday. Okay, and I will guide you through the technical analysis. Okay, you will be safe. Okay, for that. So don't worry about the timing. We are within the range. Okay, we are within the range. Okay. So Dr. Rahman, do you have anything to say? Basically, maybe Dr. Rahman, you want to ask something? El, maybe Suhaimi, anyone, Zahari. If anyone has any question, you are free to, you are really free to ask, because, I want to ensure, that we really have an engagement, So, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, if you don't have anything, then I will proceed to technical analysis. So, I'm going for 1. I'm going for 2.
Just for cikgu, just for gold cikgu. Okay, all right, okay, good. Okay, I'll go for the technical analysis then. Okay, let's go for 3. Okay, no one. Okay, now we will go for technical analysis. Okay, for the fundamental analysis, doctor. Basically we are supporting more towards bullish. Bullish because what happens is that we have a range, yeah, we have a much higher range actually. Kita mempunyai range yang lebih besar daripada semalam, ya. Dan juga seperti yang kita tahu, yang China sebenarnya tidak keluar daripada zero COVID policy dia. It doesn't come out from his zero COVID policy. And secondly, we know that Fed has actually reduced their interest rate. Okay. And thirdly, also as we understand, is that it is more focusing towards the CPI inflation readings, which will actually happen due to next month. Kita akan lihat benda ni next month sebenarnya. Jadi selagi belum keluar lagi CPI inflation data tu, sorry, this is more to November, November inflation data, I'm sorry. So untuk November inflation data ni kita dah lihat yang bahawa dia ada penurunan, dan jadi ini sebenarnya membantu kepada kenaikan gold, ya. So this is one of the most strongest fundamental factor that we actually look into, which is the November CPI data basically. So November CPI data actually supported more towards the gold increasing, ya. Okay. So currently saya akan pergi untuk technical analysis. Okay, untuk technical analysis to make it easier. Okay, as usual, as you know my way, saya akan menggunakan teknik ni. Okay. XAU USD as usual. Okay, click on technical, technical and go to technical analysis. Okay. Once you click technical analysis, you will get a lot of information. Yesterday, actually, I showed a lot. Saya tunjukkan banyak semalam tentang teknik-teknik ini, dan juga saya terangkan banyak tentang fundamental analysis juga. Jadi untuk hari ini juga saya akan cuba. I will try my level best. Apa yang boleh untuk menjawab semua soalan. Okay. So as we can see over here, seperti yang kita dapat lihat di sini. Untuk technical analysis, okay, kita akan pergi kepada teknik intraday. Okay, this is teknik intraday. Okay, so teknik intraday kita daily, pertamanya kita ada 3 support point dan kita ada 3 resistance point. Tapi kita pilih based on Fibonacci. Okay, because Fibonacci mempunyai satu probability yang tinggi di mana sebenarnya price pasti akan retrace di Fibonacci, ya. Okay, so as we know, basically our first step is to actually check on what our technical indicators is basically saying. Okay, siapa-siapa kalau nak check moving average pun tak ada masalah juga, ya. If you want to check on the moving average also, no problem, tak ada masalah, sebab ini juga membantu kepada trend, ya. Most importantly, first and foremostly is that we have to understand our trend based on technical analysis. Okay, seperti yang kita tahu, untuk kita punya goal, untuk fundamental analysis kita lebih berpegang kepada bullish. Okay, dan kita tahu apa sebenarnya fundamental range kita, iaitu di antara 1752.45 ke 1759.45, ataupun anda boleh buat calculation anda sendiri di historical data. Okay, anda akan mendapat satu range yang lebih kurang sama juga. Okay, kalau sekiranya ia ini adalah berbeza, makanya perbezaan dia tidak much. There is not much of differences. Ya. Apa maksud range itu? Okay, range maksud dia macam movement, ya, movement of price, basically movement of price within the range. Okay, maksud dia kalau saya cakap range untuk hari ini, which I mean that okay, it's a range for today, that means price will actually play within that range. That means the candlestick will actually play within this range. That means 1752.45 to 1759.45. So it means if you want to actually do your technical analysis,
yeah, you can do your technical analysis within this range, or you can actually place anywhere, okay, place anywhere in order to reach this range. Yeah, that means no matter whatever happens, apa pun yang berlaku pun dalam sehari tu, dia pasti akan memasuki range ini sebenarnya. Okay, jadi itulah yang saya maksudkan tentang fundamental range. Ya, jadi fundamental range ini adalah sangat penting, seperti yang Cikgu Hafiz sebelum ni pun kata, yang dia adalah lebih kepada VWAP zone. Ya, VWAP zone, ya, dia selalu menggunakan VWAP zone, tapi VWAP zone dia adalah berbeza sedikit daripada VWAP zone saya. Ya, saya lebih menggunakan data, ya, dan tu lebih menggunakan chart. Ya. So seperti yang anda dapat lihat di sini, seperti yang saya sambung di sini, anda dapat melihat technical indicator mengatakan strong buy. Okay, that is the first thing that we should look into. Okay, kemudian ni apa yang penting ialah kita tidak seperti kita tidak akan masuk kepada strong buy completely. Maksudnya kita kena check dengan dua time frame yang lebih besar sebenarnya. Gold dah ambil price range yang 1759 0.45 tu. Gold dah ambil price range tu lah. Oh, I see. Tak apa. Kalau dia dah ambil, tak apa. Kita akan tengok kepada dia punya current kita akan tengok kepada current market dia nanti. Okay, dan kemudian kita akan place pending order nanti. Jadi, ya. Sebab yang ni kalau kita masuk untuk intraday ni, selalunya most of the time kita akan ambil untuk intraday. Ya. Jadi kita sebenarnya tak perlu risaulah. Ya, kalau dia adalah, kalau kita letak pending order, maknanya dia tetap akan sampai kepada support ataupun resistance point yang kita letak tu. So apa kita buat ialah kita check kepada weekly dan juga monthly adalah penting untuk kita check dengan dua time frame kita yang lebih besar daripada daily sebenarnya. Jadi seperti yang kita lihat untuk weekly ni, okey, kita lihat untuk weekly ni, kita tahu yang bahawa weekly kita juga menyokong kepada strong buy. It is also supporting more towards strong buy. That means we have two time frames which is already supporting more towards strong buy. Maybe setiap orang kat sini mesti fikir kan, saya lihat technical indicators kat sini nampak seperti biasa dan sebagainya. Seperti yang anda dapat lihat di sini, anda boleh lihat ini adalah semua technical indicators yang terlibat untuk memberikan anda signal ni. Maksud dia, kalau benda ni nampak macam simple, tapi actually you are already using RSI, you are already using stochastic, you are already using MACD, ADX, Williams, CCI, and it's about almost 9 indicators that you are already using. Awak dah gunakan, kamu semua dah menggunakan 9 indikator, okey, di sini untuk memberikan anda trend sebenarnya apa yang tengah berlaku, ya. Dan juga ditambah nanti dengan linear regression juga yang akan membantu anda lebih sebenarnya. Maksudnya ada lebih kurang 10 indicators yang sebenarnya anda dah guna untuk anda sebenarnya mengukurkan trend dan juga entry, okey, di daily sebenarnya untuk intraday anda, ya. Jadi nampak memang seperti anda lihat di sini. Kalau saya tunjukkan chart nanti, macam ada yang suka untuk menggunakan chart dan ada yang sebenarnya suka untuk melihat kepada data. Ya, jadi saya sebenarnya ingin senangkan cara trading sebenarnya. Ya, so jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tengok weekly strong buy, monthly menyokong kepada strong sell. Okay, moving average kita lihat semua kepada buy which is very clear. Which is very clear to us that apa sebenarnya dia punya trend dia. But that is not the way. Tapi itu bukan cara dia sebenarnya untuk kita pergi, kerana kita kena check ya. Kita kena check balik apa yang berlaku. Jadi seperti biasa apa yang kita akan buat, kita akan melihat kepada trading view premium kita. Jadi seperti yang kita boleh melihat di sini, as we can see over here, basically, okay, we are using another indicator in order to get more confirmation, which is the linear regression channel. Yeah. So as we can use the linear regression channel, and we can see at the daily, seperti yang kita boleh melihat di daily ini, kita mendapat yang bahawa
trend kita adalah lebih kepada menurun. Ya, as we can see, it is a slight downtrend. Okay, it is a slight downtrend. So what we will have to do is that we will have to check with our weekly and also our monthly as well. So as we can check with our weekly, we are able to see it is also a slight downtrend as well. Okay, it's also a slight downtrend as well. Okay, and thus we will have to check with our monthly as well. For our monthly, we can see that our trend is basically more towards an uptrend. Okay, so from here sekarang ni kita dah ada satu contradiction ya. Kerana kita ada banyak indicators yang mengatakan yang bahawa dia adalah lebih kepada strong buy untuk intraday. Dan seperti yang kita dapat lihat kepada linear regression kita cuma satu je yang mengatakan dia adalah lebih kepada downtrend sebenarnya ya. Jadi sepatutnya kita menyokong ke lebih kepada technical indicator yang banyak. Tapi sebenarnya kenapa pentingnya linear regression ini? Kerana dia sebenarnya boleh menunjukkan di mana sebenarnya candlestick berada. Dan kita juga boleh tahu sama ada dia adalah di dalam aliran naik ataupun di dalam aliran menurun. Okey. Jadi dia adalah sama penting dengan semua indicators yang kita telah lihat sebenarnya ya. So it is all the indicators are very important. Okay, that's first that's first. Sekarang ni saya akan menggunakan sesuatu yang dipanggil sebagai strategy tester. Okay, strategy tester ini sebenarnya adalah satu combination daripada percent profitable, drawdown dan average trade ya. Jadi kenapa kita gunakan Bollinger Band strategy tester dan juga RSI strategy tester ini? Kerana strategy tester ini bukan seperti technical indicators. They are not like the normal technical indicators that we use, because this is actually being used at a very benda ni digunakan sebenarnya, strategy tester ini digunakan supaya sebenarnya dia boleh membantu bersama technical indicator yang lain. Makanya sebenarnya kalau kita menggunakan RSI strategi atau kita menggunakan Bollinger Band strategy tester ini, sebenarnya dia lebih membantu dia lebih membantu untuk kita mempunyai lebih percent profitable. Maksudnya kita mempunyai peratusan yang tinggi untuk win dalam market untuk win di dalam market. Jadi apa yang penting sebenarnya ialah kita sebenarnya kena melihat kepada daily, weekly dan juga monthly kalau kita nak trade untuk intraday Okey. Seperti biasa, one day kita pilih sama ada RSI strategi ataupun Bollinger Band strategi You can just go indicators dan kemudian boleh tekan saja RSI. Anda boleh melihat RSI strategi, anda tekan saja. Dan kemudian kalau anda nak trade untuk Bollinger Band, anda boleh sebenarnya tekan ni Bollinger Band. Okay, Bollinger Band strategy Okay, Bollinger Band strategy the first one. Okay, so most importantly is to ensure that your Bollinger Band strategy tester and your RSI strategy tester is above 50%. That is the main SOP Itu adalah SOP yang penting. Kalau RSI kurang, kemudian Bollinger Band naik, kita tak boleh, itu tak diklasifikasikan mengikut SOP. Kalau Bollinger Band naik dan RSI turun, juga tidak diklasifikasikan yang kita boleh mengikut SOP. It is important, adalah penting untuk Bollinger Band strategy tester dan RSI strategy tester mesti melebihi 50%. Okey. Jadi untuk daily seperti yang kita lihat, untuk RSI strategi kita mempunyai sebanyak 66.67%, okay, which is memenuhi syarat Okay. Kalau kita pergi kepada weekly, kita boleh melihat yang bahawa dia adalah 56.25%. Kalau kita pergi kepada monthly, kita mempunyai 0%. Okay. Jadi kita daripada sini je kita dah tahu yang bahawa kita punya monthly time frame tak boleh digunakan untuk trend. We can't use our monthly for the trend because it does not actually meet the requirement for the RSI strategy tester in order to show us the percent profitable be above 50%. Okay, so kalau kita nak tengok kalau kepada Bollinger Band pun kalau dia melebihi 50% pun masa dia tak guna juga kerana dia tidak memenuhi syarat. Penting untuk dua-dua
untuk melebihi 50%. It's important for the boat to have more than 50%. And kalau kita melihat kepada kalau kita melihat kepada Bollinger Band strategi, sekarang kita akan melihat kepada Bollinger Band strategi. Kalau kita pergi kepada daily, kita akan melihat kita mempunyai 64.57%, 64.57%. Kalau kita pergi kepada weekly, kita akan melihat sebanyak 56.76%. Monthly kita tak payah tengok, tapi sajalah nak tengok kan. Tengok je lah. Kita mempunyai 40%. Maksudnya the monthly time frame is not actually fit for the trend or even fit for the entry. Basically tak fit untuk trend dan juga tak fit untuk entry. Jadi apa yang kita buat ni, kita akan mengikut lebih kepada daily dan juga weekly. Kerana dia mempunyai satu peratusan yang melebihi 50%. That's first. So currently, what is the trend basically based on technical analysis? As we know that we have a weekly and also we have a daily, which is more supporting more towards the buy, basically, based on our technical indicators that we have. Using the strategy tester, we know that actually that the percent profitable is actually very high. Indeed. Yeah, I agree. Yes, Zach. I'll mute you for now, but later on I will actually. Thank you for muting yourself. So just move on. All right. So thank you, Zach. Bro, you're literally a drone. I'm so sorry. Bear with me. So daripada sini kita sebenarnya tahu from here actually we knows that our weekly and our daily kita punya weekly dengan kita punya daily adalah sangat-sangat penting untuk kita lihat, which is more supporting towards the buy. So what we will have to do, apa yang kita kena buat ialah kita sebenarnya kena melihat kepada fundamental analysis kita. It is important to also understand the fundamental analysis as well, as we know that we already have the three factors that is actually affecting the market for today, and we know the trend is bullish, and we also already know what is our fundamental range, which I will be showing you shortly as well. This is what actually I'll be using for my video. Ini adalah apa yang saya akan gunakan untuk video saya nanti. So jadi trend is bullish, fundamental range adalah 1753.2 ke 1756.11. So daripada apa yang kita apa yang kita tahu ialah dia sebenarnya fundamental dan juga technical analysis are basically aligning with each other. Fundamental analysis, if let's say fundamental analysis say bullish, which means that technical analysis also will have to actually comply with that, which has to be bullish as well. In case kalau fundamental analysis katakan yang bahawa dia adalah bearish dan technical analysis katakan bullish, maksudnya itu adalah contradiction. There is a contradiction basically when if your fundamental analysis and your technical analysis do not synchronize with each other. So which means that the higher chances is that it's better for you not to trade. Adalah lebih bagus untuk anda tidak trade. But the main thing is that we do not follow much towards technical analysis for the market. For the market, we usually look at the fundamental news. But technical analysis is very, very important because it will tell you where actually the entry is. So fundamental analysis is to determine the direction. Fundamental analysis adalah untuk determinekan trend ataupun direction. Dan untuk technical analysis dia sebenarnya memberikan entry dan exit point. So you need both. Kita perlukan dua-dua untuk digabungkan. So apabila kita melihat kepada benda ni, kita tahu yang bahawa technical analysis support lebih kepada bullish and fundamental analysis juga support lebih kepada bullish. Makanya apa yang kita buat sekiranya kita trade lebih kepada intraday, kalau kita trade lebih kepada intraday,
makanya kita akan melihat kepada support points kita. Okey, kita akan melihat lebih kepada support points kita. Okey, sekarang kita tengok di mana sebenarnya current market berada. Current market berada di 1758. Okey, current market berada di 1758. Okey, jadi kita tahu dia sebenarnya dah melepasi support point. Okey, dia dah melepasi support point. Okey, dan dia juga sebenarnya dah melepasi pivot point kita. Okey, namun itu bukan satu masalah sebenarnya. Kerana kemungkinan besar untuk dia retrace balik kepada support point itu adalah sangat-sangat tinggi. Ya, the probability for it to actually retrace back to the support point is very high. Yeah, so that's why what we do is that we take our entry at 1753.08 where we actually go for pending order. Maksudnya kita masukkan pending order di 1753.08. Kemudiannya kita ambil profit kita di 1755.48 dan kemudian stop loss kita di 1751.60. Saya ada sesuatu nak bercakap tentang stop loss. Seperti yang anda lihat stop loss di sini, stop loss ini adalah sangat besar sebenarnya. Dan ada orang sebenarnya tanya saya semalam kenapa sebenarnya stop loss dia sangat besar. Kerana apa yang berlaku ialah kebanyakan trader sebenarnya kena stop loss baru sebenarnya price akan retrace. Ya. Kalau dia kena stop loss baru price akan retrace. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh setiap trader. Jadi apa yang penting ialah selalunya adalah kalau kita yakin dengan fundamental analysis kita dan kita yakin dengan technical analysis kita, kita tak payah takut. Ya, we don't have to be afraid. Ya, if you feel afraid, it is better for you to actually cut your loss. Ya, so this S2 basically is actually the bench. Is actually the bench. The bench maksudnya ialah sebelum dia sampai ke S2, dia akan retrace balik ke S1. Dan kemudian dia akan pergi ke pivot point dia. Yeah. Okay, so Jimmy, do you have anything that you like to ask? Yeah, maybe you can type it, please. Do you mind typing it? Because I'm not going to unmute for now. Yeah, please type it, Jimmy. Yeah, I agree. Oh, very nice, is it? Okay, Zach. Oh. Okay. Thank you. Okay, thanks, okay. By the way, okay, so yang ni yang paling penting lah untuk dia punya support 1, support 2 as the stop loss, okay, and the pivot point will basically be the take profit, okay. So why we do this is because kita dah tahu kita punya fundamental analysis menyokong kepada bullish dan juga kita punya technical analysis sebenarnya juga menyokong kepada bullish juga. Okey. Jadi saya nak tanya, ada sebarang soalan tak yang sesiapa nak tanya sebenarnya? Saya tahu kadang-kala ada soalan-soalan yang berkaitan dengan breakout ataupun berkaitan dengan retracement dan sebagainya. Kadang-kala yes, it's very true. Yang bahawa kalau kita letakkan stop loss, saya tahu yang sebenarnya stop loss di sini sebenarnya ada dia punya ni ada kerisauan di antara orang sebenarnya untuk sebenarnya dia punya stop loss dia, ya. Jadi seperti yang kita sebenarnya tahu seperti yang kita tahu stop loss ni sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam market, ya. It's something that is very important in the market, basically. So if you don't have a stop loss, so that means like you akan mengalami satu kerugian yang lebih, you will have more issues lah, ya. Okay, so saya sebenarnya nak buka I want to open for question and answer session. So anybody who has any question, please kindly ask me. Please kindly ask me. Okay. Ada sebarang soalan tak? Do you have any question?
I agree. Well, you know what? You never come here and actually play this way, because I don't tolerate this actually. Yeah. Because why tahu? Sebab kita dekat sini sebab kita nak belajar. We want to learn basically. So I have made a statement previously. If you don't understand economics, you will make people, also miserable. Yeah. If you are being miserable, basically, so that's fine, but you will make other people miserable because you don't have the economic knowledge. Yeah. So that's why actually I tend to remove such people if in case they are not keen to basically learn. Yeah. We don't mind, having a very small class also either, but we want people who really actually, get what actually, that they want from the, from the well-trained education. Yeah. So this is something that, I have said previously also, yeah. Yeah. So those who, siapa-siapa yang sebenarnya betul-betul yang betul-betul sebenarnya ambil serius terhadap apa yang saya cakap sebelum ni. Jadi dia tahulah apa yang sebenarnya saya maksudkan di sini sebenarnya. Ya. So kita sebenarnya tak nak mengganggu kita tak nak mengganggu the different clients basically who really wants to learn actually in the in the well-trained education. So if anyone has any question, please ask me. I'm very glad to actually really guide you. Ya, saya betul-betul akan guide kamu semua. Ya. So Irfan, Om Bisi Sadiq, Suhaimi, Dr. Rahman, AG999, Suhaimi, John Jingle. You have any questions? Do you all have any questions, basically? Oh, thank you. Yeah, you most welcome. Appreciate it. No, and thank you, sir. Yeah. Okay, great. How was the yesterday trade? Trade semalam macam mana? Yeah. Nak tunggu nak sell gold zone 1761. Oh, 1761 ke 1763. Oh, I see. Yang ni guna yang mana ni? Yang ni guna retracement ke apa? Irfan. Tunggu nak sell gold zone 1761 ke 1763. Wow. Do not enter as I wait for 1734. Oh, I see. Okay. So how was yesterday trade, Dr. Rahman? Did it actually touch the point for the entry? No, it didn't enter. Okay. Because why? Yes, because yesterday was US holiday. Okay, and then it's likely not to retrace back at that particular point. Yeah, but do not worry. Actually, it is very, it is very important to be safe. Yeah, it is very, very important to be safe actually in the market. Yeah, it's okay if let's say one day it doesn't reach your pending order. Yeah, but we ensure that that you will have profit, in the next day actually. Yeah. So like for now, we are still focusing on bullish. Yeah, we're still focusing on bullish, and we are waiting for the price to retrace back. Yeah, we're waiting for the price to retrace back at where we have actually spoken just now for the trade, and we will ensure that we will actually profit. Yeah, so there is nothing to be worried. Yeah, and another thing is that lagi satu benda yang saya nak kata, kalau coincident news masuk tiba-tiba, tadi kita ada satu news kalau sesiapa realize ya, kalau ada sesiapa realize kita ada satu news pasal China sebenarnya, tapi ini cuma coincidence saja, tapi coincidence ni sebenarnya tak ada di dalam forex factory. Saya pun terkejut juga, tak tahu mungkin benda tu adalah rumors ke apa. Jadi yang saya baca ialah sebenarnya China sebenarnya mengurangkan untuk zero COVID policy dia, tapi gold tetap naik juga. Gold tetap sebenarnya naik juga. So kita tahu sekarang 53 minit dulu, US dollar headed for a weekly loss as investors brace for slower Fed hikes. Yeah. So we know that that the US dollar is actually going to drop down. Yeah, it's going to basically drop down. Yeah. Okay, cikgu masuk ke trade. Yes, I do. I do enter trade, and this is my technique actually, where I use fundamental analysis and also I use technical analysis.
Dr. Rahman. Yeah. So for me, is that I'm a very safe person lah. I always play, as safe as I can. Yeah, and I play within the range actually. For me, this is the way that I can have the emotional control also over myself. Yeah. Tanya. Well trade pernah kena slippage ke? Okay, slippage. Okay, terangkan lebih lanjut. Apa tu? Apa maksud you? Slippage tu. Terangkan lebih lanjut. Irfan mana tu? Irfan type lah. Bagi tahu lah dengan lebih lanjut. Apa tu? Contoh macam letak SL dekat 1733 tapi bila ada news market spike turun 1726 dia ambil SL ke 1726. Okey, anda pernah alami ke benda ni? Anda pernah alami ke benda ni? Kalau anda pernah alami benda ni, jadi kita kena sebenarnya check dengan support team kita lah. Sebenarnya so far saya tak pernah ada masalah macam ni. Okey, pernah news 2 hari lepas. I see. Okey, Irfan macam ni lah. Tapi bukan broker well trade lah. Oh, I see. Actually broker yang mana? Broker yang mana ni? XM. Oh, XM. I see. Saya so far saya tak pernah ada masalah begitu. Okey. Tapi saya tak tahu you kata XM dengan Sarakan. Oh, Sarakan pun sama. Oh, I see. So far kita saya tak gunakan XM. Saya tak pernah gunakan XM, saya tak pernah gunakan Sarakan. Saya memang berpegang kepada well trade lah. Sebenarnya lah. Jadi saya dah lama dah. Saya dah lebih kurang 5 tahun lebih dah pakai well trade. Ya. So saya sebenarnya saya tengoklah daripada segi dia punya service, customer support dia. Saya tengok daripada segi spread dia dan juga untuk IB pun bagus dia punya remuneration package dia. Ya. So memang baguslah sebenarnya anda sebenarnya boleh dapatkan semua dia punya benefit untuk jadi IB. Ya. If you become the IB over here, you are actually you will get a lot of remuneration package also basically, which is really very good actually. So yeah, so it's very suggestible lah for people to become IB actually. Yeah. Dalam market pun banyak broker spike ke 1724, spike news 2 hari lepas. I see. So far well trade saya rasa tak ada masalah. Kita tak mempunyai masalah begini sebab kita kalau dah set dekat dia punya stop loss dia, makanya sebenarnya dia patutlah tutup kat stop loss tersebut So so I think we don't have such problem. Kita tak ada masalah begitu Kalau anda ada masalah dengan XM dan juga Sarakan, saya suggestkan anda untuk bercakap dengan support team mereka Contact support team mereka, tanya mereka kenapa perkara ini berlaku sebenarnya. Yang mungkin mereka akan kata yang spread tinggi ataupun mereka akan memberikan alasan-alasan ke apa Contohnya sebuah masalah lah apalah Tetapi anda bincang dengan mereka sebenarnya kenapa perkara itu berlaku bagi well trade so far kita tak ada masalah begitulah. We don't have such issues yet lah. Okay, saya nak tanya, ada apa-apa soalan tak lagi? Ada apa-apa soalan tak lagi? If anyone do have any question, please ask lah. Please really ask lah, I would be really glad to really answer your questions. Basically saya tengok ada soalan lagi tak? Ada tak? Saya tengah scroll atas ni. Gold dah ambil range price range, okay. Semangat Encik at 999 nak trade dah buka account well trade. Jadi Mr. AG 999. Okay, you would like to
open Welltrade account. Is that true, sir? Yeah. Kalau nak buka boleh. Kita yes betul, kita ada group signal. Yes, group signal kita memang bagus dan dia mempunyai winning rate winning rate sebanyak 65 ke 75% ya. We have a signal group which is having a very high efficiency in trade as well. So regarding Dr. Rahman, I will actually place you in the signal group by today as well. So later on, you know, if you have anything, you can also get back to me actually, so that I'll guide you on how you can go regarding on the signals as well. Because most that I do in the Welltrade education is that I actually provide saya provide lebih kepada education saya provide lebih kepada education. So education is a bit different lah from signals actually, because signals they always use scalping, they will use more towards sometimes intraday. We have intraday trading. We do have swing at times, but I think swing is very less. We play swing and intraday very less. So Welltrade education is more towards intraday. Last time Cikgu Hafiz was with me. Cikgu Hafiz dengan saya sebelum ni. Jadi Cikgu Hafiz lebih kepada scalping. Okay, untuk scalping lah. Saya boleh cerita sedikit lah pasal scalping lah. Saya dengan Cikgu Hafiz sebenarnya cari cara yang baru. Saya juga sebenarnya masterkan benda ni masterkan benda ni. Bulan 12 ada FOMC news lagi ke last kan? Ada. Akan ada dekat first week. Akan ada dekat first week every month. Memang nampak macam last, tapi tunggulah. Akan ada lagi satu. Irfan, pasti ada. Dia tak pernah dia tak pernah berhentilah. FOMC meeting tu. Anda akan lihat tak lama lagi Kalau nak tengok dekat schedule news pun kan. Kita tengok schedule, mana schedule news. Okey. Contohlah schedule news calendar. Nak naik 18% lah tu. I see. Maybe kalau perkara ni jadi, if in case it crosses 1800, then I think gold will actually go very high even next year, basically. Because based on the many analyst forecasts, if in case gold actually crosses 1800, the chances for gold to spike more higher is much more higher. As we can see currently juga kita ada economic recession seperti Russia dengan Ukraine war. We have kita ada banyak masalah daripada segi inflasi inflasi di dunia. Trade balance kita sangat rendah sebenarnya. Country sekarang mempunyai trade balance yang sangat rendah, di mana sebenarnya mereka tidak dapat cope up untuk food, untuk energy prices, untuk apa-apa trade sebenarnya di dunia ini. Jadi maksudnya memang sebenarnya ini semua sebenarnya boleh membantu juga kepada kenaikan gold untuk jangka masa yang sangat lama lah. Okay, so we can see because now the pattern is already there. We can see that gold is actually going towards bullish. It was very unexpected by this year because kita sebenarnya melihat kepada Fed sebenarnya menaikkan interest rate mereka sehingga sebenarnya dia memegang untuk satu jangka masa yang lama untuk kenaikan US dollar. Tapi sekarangnya tengah berubah sedikit. Gold tunggu nak break resistance 3 dia tu 1761 berapa tadi? Oh, I see. Dia sebenarnya tunggu untuk break di 17. Okay. Ya, ada news tadi. Betul. Ada news. Ya, kita berdasarkan kepada news 1750. Dia tunggu sebenarnya untuk mematahkan 1750 Tapi sekarang ni dia masih sebenarnya berada di, seperti yang kita lihat sekarang, dia berada di 1765. Dia telah surprise juga untuk 1750 sebenarnya, tapi nampaknya macam dia boleh dia boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Dia memang boleh pergi lebih jauh sebenarnya. Kalau resistance 3
Kalau resistance 3 yang kita lihat di mana ni, di investing.com ni 1761.76. 1761.76. See, not bad, not bad. Memang range semakin tinggi sebenarnya, dan kita tunggu di support point untuk dia sampai supaya kita boleh sebenarnya ambil balik ambil dia punya profit sebenarnya. Jadi memang nampak macam dia sedikit susah untuk sampai di support 1, tapi sebenarnya percayalah dia pasti akan retrace balik di sana, ya. Dia pasti akan retrace balik di sana, ya. So kita sebenarnya tengoklah apa yang jadi untuk hari ni. Jadi kita tahu yang kita lebih menyokong kepada buy. Jadi kita buy di tempat yang betul-betul selamat di support 1. Okey. Dan kemudiannya kita akan melihat apa yang sebenarnya berlaku di dalam market juga. Okey. Kalau sesiapa tadi saya nak cerita tentang saya nak cerita tentang scalping Okey. Scalping ni saya ada satu teknik yang saya dah explore. Okey, iaitu dipanggil sebagai FLI. Okey, teknik ni SOP dia cuma satu saja. Okey, SOP dia senang. Dia melihat kepada time frame 5 minit. Okey. This technique is just for scalping. Okay, in case you don't tak nak tunggu intraday if in case you don't want to do intraday, then you can basically use this technique. For this particular technique, you don't need Bollinger Band, you don't need a strategy tester, you don't need RSI strategy tester. Okay, what you need is indicator, which is known as follow line indicator. Okay, follow line indicator has almost 4,405 so that means it has a very high number as well. Okay, so how do we basically use for the follow line indicator? Okay, seperti yang kita dapat lihat di sini, untuk follow line indicator paling pertama adalah untuk anda mendapatkan signal. Okay, so how do you basically get the signal? Signal is from this. Okay, you will have to see a bomb here and you will see a hammer. Okay, one is bomb, one is hammer. Okay, if you see a hammer, basically it is more towards downtrend. Okay, if you see a bomb, basically it is more towards uptrend. Okay, so it is very important, adalah penting untuk anda tunggu untuk dua signal ini. Okay, that's the first SOP. Okay, I repeat back myself. First SOP for this is that to use FLI for follow line indicator, it is being used for scalping and used on time frame 5 minute. 5 minute time frame, that's first. Okay, firstly 5 minute time frame only. Okay, secondly, benda kedua yang paling penting ialah kita memastikan kita mempunyai signal untuk buy dan sell. Signal untuk buy kita melihat kepada bomb, signal untuk sell kita lihat kepada hammer. Okay, buy and hammer, buy and sell lah. Okay, okay, alright, okay. So other than that, okay, the third SOP is to ensure that the line, line, okay, untuk masuk buy adalah biru. Okay, it is important to ensure that if you want to buy, you have to ensure that the line is basically, okay, the line is basically blue in color, adalah biru, adalah biru. Dan kalau sekiranya anda ingin sell, anda kena pastikan yang bahawa line anda adalah merah. Okay, itu adalah 3 benda yang paling penting. Kalau anda tahu benda itu, anda terus masuk saja untuk trade. Kalau tadi anda sebenarnya dapat tangkap yang ni, anda sebenarnya buy, anda boleh lihat sebenarnya berapa pips yang anda dah dapat sebenarnya and you can see basically. Okay, there's a question. Boleh bagi nama indie tu nanti please? Boleh, saya typekan je. Follow line indicator. Line indicator. Okay. Follow line indicator, FLI. Okay, this is technique scalping 5 minute. Okay, this is the secret. Okay, 5 minute. Use on 5 minute time frame. Okay, use on 5 minute time frame.
Okay, and another thing saya nak cerita kat sini adalah untuk anda tahu apa risk dan reward. Okay, risk and reward. Risk is 1, reward is 1.5. 1 is to 1.5. Okay, 1.5 for risk reward. Okay, what do I mean by that? Apa maksud saya dengan benda tu? Okay, contohnya kalau anda buy, anda akan melihat kepada long position. Contohnya kalau anda melihat kepada long position, okay, mana ni? Okay, long position. Okay, for long position kalau anda lihat di sini, okay, anda boleh tengok okay, risk reward ratio adalah 1 So that means anda letakkan stop loss anda di sini. Okay, very important for you to ensure, okay, that your stop loss is basically near to this line. Okay, as you can see here, it is very important to ensure that it is to this line. If you see that the blue color, is already there, maksudnya anda telah melihat yang bahawa biru itu telah berlaku, anda mempunyai satu signal untuk bom itu, ya. Maka ni apa anda buat? Anda sebenarnya pilih anda pilih kepada long position. Untuk buy long position, untuk sell kita gunakan short position. Okey. Jadi macam mana nak masuk stop loss, macam mana nak masuk take profit. Benda ni saya akan ajar. Okey. Untuk stop loss, anda sebenarnya masuk dekat sini. Dekat sini. Okey, saya pun dah naikkan tangan saya. Aduh. Okey, tak apa. Okey, kita buat stop loss kat sini. Okey. Dan untuk risk dengan reward untuk risk dengan reward paling penting target adalah 1.5. Okay, you can see risk reward ratio you can see that now is 1.09. Okay, increase it up to 1.5. Okay, 1.5. 515. Okay, tak apalah. 1.51 pun tak apalah. Okay, 1.15. Oh, 1.15. Okay, 1.15. Okay, so 1.15. Okay, 1.15. Okay, so as we can see over here, okay, in case if we are entering our trade, okay, okay, our stop loss will be at this point. Okay, will be at this particular point near to this, which would be around the price of 1753.59. Okay, that will be our stop loss. Okay, if in case we are buying, okay, we can take our profit at 1:15, which is the price would be at 1757.41. Okay. Maksud dia anda dah buy dah daripada sini sampai sini. Anda boleh lihat yang bahawa sebenarnya anda mempunyai pips yang sangat tinggi sebenarnya di sini. Okey. Dan sekarang ni seperti yang anda dapat lihat di sini, anda sebenarnya masih di dalam kenaikan. You are still in the uptrend. You are still in the uptrend because kita tak ada signal for bomb dan kita tak ada signal untuk since this is under bomb, so that means maksudnya dia adalah untuk kenaikan. Kita tak ada signal untuk sell, untuk hammer, kita tak ada, dan juga kita tak ada line kita bertukar kepada merah. Kalau sekiranya kita sebenarnya tak ada perkara ini, kalau kita tak ada perkara ini, makanya sebenarnya kita sebenarnya meneruskan kenaikan. Seberapa kenaikan itu boleh berlaku? Kita sebenarnya kalau kita ambil kat 1.5 je, 1.15 tadi, maksudnya kita dah akhir dah dekat sini. Jadi sekiranya anda ingin masuk entry, anda boleh try untuk buy. Okey, tak ada masalah, anda boleh sebenarnya try untuk buy. Tapi buy tu anda cuma pastikan yang bahawa anda sebenarnya cuma ambil sebanyak 30 ke 40 pips saja. Not more than 30 to 40 pips. In case you already have one spike, just take it at the one spike itself. This is another SOP. Take it at
one spike. Okay, take it at one spike. Okay, another SOP is that take it at one spike. One spike if you are in the middle. If you are in the middle, if you are in the middle and no signal for buy or sell. Okay, buy or sell. Okay, kalau contohnya anda melihat kepada yang bawah ini adalah trend buy. Okay, anda just ambil sekurang-kurangnya 30 ke 40 pips saja. Lagi kurang pun tak apa, tak ada masalah. Ya, sebab ini adalah teknik scalping. Okay, this is just a scalping. Scalping means you just enter the market, okay, for few minutes, for few seconds, you get the profit and you just go out. Ya, kita masuk, lepas tu kita keluar. Itu je. Okay, kalau sekiranya anda mendapatkan sesuatu yang katakan hammer untuk sell contohnya, jadi apa yang berlaku ialah anda janganlah masuk buy. Anda masuk untuk sell ya. Dan SOP lagi satu ialah pastikan yang bawah kalau sell tu dia punya line tu adalah merah. Kalau buy dia punya line adalah biru dan dia akan keluar yang bomb tu. Okay. Dan kalau nak take profit, okay, if you want to take the profit, you take it for at least 1:1.15. Okay, as you can see over here, and then your stop loss will be down here. Okay, so which means that kalau you nak gunakan kalau kita nak gunakan untuk buy, kita akan gunakan long position. Kalau kita gunakan untuk sell, okay, I will show you for sell. I'm keeping this at the side. I'm showing you for sell. So if we go for short position, okay, for short position, we can see here, okay, that this would be somewhere our stop loss. Our stop loss will be here. And then we bring this down up to, we want about 1.15. We want about 1.15, 1.12, 1.16 lah, tak apalah. Okay. So as we see kat sini, 1.15, 1.2, 1.16, 1.1, okay lah, 1.16 lah, it's fine lah. Okay, it's really fine. Okay, so as you can see over here, so that means if you actually go into here, if let's say you are selling, you're already selling, even if you reach in the middle itself, okay, I believe that you can already close. Ya, dah boleh close dah. Kalau sampai dekat middle pun dah boleh close. Kalau tak, anda sebenarnya boleh tunggu sehingga 1.15. Saya sini letak 1.16 okay, but you can actually close it even in the middle if you want it lah. This technique will actually work because what happens is that the chances the probability of it actually after having the signal to actually go down is actually very, very high. Okay, so this is what actually I want to show. Always try to find try to cari untuk dia punya untuk scalping dia. Try to find dia punya tempat dia mengikut SOP dia. Ya, mengikut SOP dia. Ya. So but most of the time if you realize there are always chances there are always chances for it to actually reach for 1.15. Okay, for example like for this lah, for 1.15. Okay, in case if it doesn't, it will actually reach at least the midpoint the midpoint of it. So ini adalah teknik scalping yang paling senang untuk anda gunakan. Follow line indicator. Masterkan benda ini. Ya, master this thing for scalping and you will be able to actually trade well. Like for now, if in case if you see here, like now it's actually more towards buy. If in case you see more towards buy, you can go in. Of course you can go in, but actually make sure that you only have about 20 to 30 pips or 30 to 40 pips at least. Yeah, at least 30 to 40 pips and that's it. Yeah, because this is scalping. Okay. Ada apa-apa tak? Siapa-siapa nak tanya apa-apa tak? Kalau ada soalan sila bagi tahu sebab saya saya akan endkan session untuk hari ni kalau sekiranya tak ada soalan.
Yeah. So for intraday, you already know that basically we are going to go for buy. Okay. And for scalping, today I'm showing you related to follow line indicator. Okay. This is one thing that I'm going to share. By next week, okay, by next week, I'm going to actually share more things with you as well untuk teknik scalping. Ada apa-apa tak? Kalau tak ada apa-apa, I'm going for 1. I'm going for 2. I'm going for 3. Okay, we are done. Okay. So, yeah, we are done. No, sir, thank you. Okay, all right, in fact. If there's anything, you can contact me directly also. You can contact me directly, sir. You're most welcome, so, Mr. Swami, Mr. Irfan, thank you. If there's anything, you can let me know. And I also have my number. I don't mind actually passing it to you, 014-258-40, yeah, 67. Okay, this is that is a direct message. Okay, wait, 014-258-4067. Okay, there you go. That's my number. If anyone has any particular question related to follow line indicator or related to the intraday trading, basically reach out to me. Yeah, reach out to me. I will try my level best in order to help you. And if it's possible, also follow our signal. Also follow our signal group, and we will be able to, really make profit for you as much as, as we can. And also it depends on you, basically, since you are learning all these techniques, so you can actually use all these techniques as well. Okay, have a good day to every one of you. If let's say there is no any question, may all of you have a nice day, have a nice weekend, and congratulations, Malaysia. You already have your new PM. And also untuk Monday adalah cuti sebab kita telah diumumkan untuk cuti. Siapa-siapa yang nak cuti tu Monday cuti Okay, Monday cuti, dan kemudian kita akan bertemu pada hari Selasa. We will meet up on Tuesday for our education. So may all of you have a great day. Have a wonderful day today. And yeah, enjoy your day. Go for your weekends, Yeah, have a good time. Yeah. And for anyone who actually following the signals, if you need any, fundamental analysis or anything, you can message me privately as well. I don't mind. And I will try my level best in order to reach you as fast as I could. Yeah, because I'm also actually busy with research, with investments and videos. Yeah, so basically, don't worry. I will actually try my level best to reach you out. Yeah, have a good day all. Bye bye. Take care. See you. Bye.